Hi lads, so this week we're going to look at Cuid C from last week, and I just picked out a few words before we start. So slua, crowd, shola, launch, cludian, covers, cuntus, account. So those are coming up in Pisa Hin, and it's in Canut Ola, so that's important to note. And then Pisa Do, it's spoken in Canut Namun, and we've got Corcommon, cooperative, court, a visit, core without an I is a choir, core, Cuid C, Buniach was established, and Lucarnine a CD. Ahem. Bhí slua móra lethar an Austin Jackson a réir nuair a seolú bliain irish go na ngáil. Okay, so an céad freagran sin, blian irish gábhar cigdal le sin. Céad sa seasca lehanach atá sa bliain irish seo, agus clúdaíonn si go leor gréthe de híal an chondaid. Gnéthe, okay, so Louis Gnéháin, one aspect. Tá altainna an star, handaliacht, agus iascaracht an chondaid. Okay, so star, shandaliacht agus iascaracht. Tá shandaliacht deacair le tuiscint. Shandaliacht is harder to understand because he says star, shandaliacht, the put a H in there, and that makes it more difficult to understand. By an peladar chondaid Rory Kavanagh a rinnean seolú. Nói, bhí buntig Rory agus a chóimraí le casú mór eile a star go na ngáil, man fóver seo caite. Okay, there's your warning shot for man for shachate. Bhui siad craibh na héireann den cheadúad Bhuaigh siad craobh na héireann. And there you have your verb. What did they do? They won, bhuaigh siad. And then they won craobh na héireann. So that's gá físa bhíag tastáilt an sin. So bhuaigh siad craobh na héireann. ón bhliain 19 Seans maiid go méid contas a réacht Rory agus a roran an chondaid le léamh sa bhliain irish sna blianta amach róin. Tá cóp na bliana seo díal a siopaí leor fud an chondaid phráis €5 fiche. Phráis €5 fiche, so tá sé táchtach an sin go luúan tú an go úsáideann tú an euro symbol an sin. Okay, so the euro symbol has to be used, and then it's €5 fiche on phráis a bhí Pisa Ado. Bhí éanach na nullag siú de dánach sa caite ag Cuid C I nGaeltacht Fúscrí. Okay, so it came really quick there at the start. Éanach na nullag, the Christmas fair. Éanach na nullag. Ba í seo an dara bliain a bhí an téanach seo an. Is é Corcommon forbara Fúscrí a agrian an ócáid. Bhí an seansach an bobbal a rí a dhéantar go háitiúil a chinach an éanach. Bhí cístí, seacláid, seodra, agus alíon. Okay, so they're all mentioned there. Cístí seachlaid, tá scríomh síos an sin, seodra agus alíon, and you get 1 mark each for mentioning those. Really important there, seachlaid. The Irish spelling is important. You can't use the English spelling. The CH and the SEAC is very different, so just be very careful about that. Díal na seastáin I mbliana. Bhain páistí Fúscrí an tainmh as cuairt raidian na nullag nuair a tháinig sé leabhairt rééis trí. Bliain gnóch is sé 2013 I gceantar Cuid C. Tá cór Cuid C I ciúr mar ghuiil sé 50 bliain ó bunaíoch é. Okay, 50 bliain ó bunaíoch é. 50 years since it was established. Agus sin dere leis an gcuid sin. So, tásúla gom greibh sé sin cabhrach, guys, agus go muileann sibh síos é agus sibh sé fechan siar bhór gcuidse. Okay, gur míle maith, guys, slán nib.